हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रियांशी स्टडी सर्कल। आज ये वीडियो रे किसी साधारण ज्ञान विषय रे आलोचना करिबा। प्रश्न 1 बद्रीनाथ भारतर केउं दिगरे अवस्थित? बद्रीनाथ भारतर केउं दिगरे अवस्थित ना उत्तर हला ऑप्शन ए उत्तर, जोटा कि उत्तराखंड रे अवस्थित, उत्तराखंड राज्य रे। प्रश्न 2 केउं वंशर राजत्व समय संस्कृत भाषार गुरुत्व वृद्धि पाइथिला? केउं वंशर राजत्व समय संस्कृत भाषार गुरुत्व लाभ? ना उत्तर हला ऑप्शन बी गुप्त। प्रश्न 3 प्राचीन कालर मुनि ऋषि माने हिमालय पर्वत को कौन भावे वर्णना करिसंती? कौन भावे वर्णना कर मुनि ऋषि माने हिमालय पर्वत को? ना उत्तर हला ऑप्शन बी देवस्थान। प्रश्न 4 केउ मानक शासन काल रे समस्त भारतीय मानक पई एक प्रकार आईन एवं एक प्रकार शिक्षा प्रणाली प्रचलन घटिथिला? केउ मानक शासन काल रे? ना उत्तर हला ऑप्शन बी इंग्रेज। प्रश्न 5 केउं गवर्नर जनरल 1835 मसीह रे भारत रे पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन करथिले? केउं गवर्नर जनरल 1835 रे पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन करथिले? केउं गवर्नर? ना उत्तर हला ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न 6 केबे भारत रे दूर स्थान को वार्ता प्रेरण पई तार व्यवस्था प्रचलन करा जाइथिला? तार व्यवस्था केबे प्रचलन करा जाइथिला? ना उत्तर हला ऑप्शन सी 1852 मसीहा। प्रश्न 7 वैज्ञानिक पद्धति रे विभिन्न मानव गोष्ठीर तुलनात्मक अध्ययन पई भारत एक संग्रहालय यह किए कहिसंती? के? ना उत्तर हला ऑप्शन ए विंसेंट स्मिथ। प्रश्न 8 केतोटी धर्म संप्रदाय लोक भारत रे वास करती? केतोटी? ना उत्तर हला ऑप्शन सी 6टी। कौन कौन? ना हिंदू, मुसलमान, ख्रिस्टियन, सिख, बौद्ध एवं जैन एभली 6टी धर्म संप्रदायर लोक भारत रे वास करती। प्रश्न 9 केउ माने गोराजीव और कलाजीव भावे दुईटी गोष्ठी रे विभाजित? केउ माने गोराजीव और कलाजीव भावे दुईटी गोष्ठी विभाजित? ना उत्तर हला ऑप्शन डी यहूदी। प्रश्न 10 केउं भाषा भारतर सर्वपुरातन भाषा भावे परिगणित? केउं भाषा? ना उत्तर हला ऑप्शन बी प्राकृत। प्रश्न 11 केउं तीनोटी भाषा को नहीं भारत रे त्रिभाषा नीति प्रचलन करागला? केउं तीनोटी भाषा? ना उत्तर हला ऑप्शन ए हिंदी, इंग्राजी एवं आंचलिक भाषा। प्रश्न 12 पुरी भारतर केउं दिगरे अवस्थित? ना उत्तर हला पूर्व। पुरी केउं राज्य रे अवस्थित? ना ओडिशा। ओडिशार पूर्व दिगरे पुरी अवस्थित। प्रश्न 13 रामेश्वरम भारतर केउं दिगरे अवस्थित? रामेश्वरम को दिगरे अवस्थित? ना उत्तर हला ऑप्शन डी दक्षिण। और रामेश्वरम डी केउं राज्य रे अवस्थित? ना
ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ଦ୍ୱାରକା ଭାରତର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ଦିଗରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ପଶ୍ଚିମ। ଦ୍ୱାରକାଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି? ନା ଗୁଜରାଟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କିଏ ଧମ୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅଶୋକ। କେବେ? ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 260 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 240 ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 1581 ମସିହାରେ କିଏ ଦିନ୍ ଇ লাই ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? କିଏ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଆକବର। ପ୍ରଶ୍ନ 17 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କିଏ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ରାଜା ରାମନ ରାୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 1875 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କିଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କିଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଶ୍ୟାମ ଦେଶକୁ ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଥାଇଲାଣ୍ଡ। ପ୍ରଶ୍ନ 21 ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଆଦି ନଦୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଦେବୀ। ପ୍ରଶ୍ନ 22 ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ? କ'ଣ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ହିମାଳୟ। ପ୍ରଶ୍ନ 23 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? କେତୋଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 14ଟି। କିଏ କିଏ? ଅଙ୍ଗ, ମଗଧ, କୋଶଳ, ଚେଦି, ଭଚ୍ଛ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରସେନ, ଅଶ୍ମକ, ଅବନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାର, କାମ୍ବୋଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଭଳି 14ଟି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 24 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ କେତୋଟି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା? କେତୋଟି? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 2ଟି। କେଉଁ 2ଟି ରାଜ୍ୟରେ? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଭିଜ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଲ। ଭିଜ୍ରି ମଲ୍ଲ এই 2ଟା ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 25 କେଉଁ ଭାଷା ସମସ୍ତ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଶାସନାଧୀନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? କେଉଁ ଭାଷା? ନା ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଇଂରାଜୀ।